Sini ke mahallul khoto wan nisyan. Kena salah, kena lupa. Yang cuman makin salah aja benar. Bunyi sekecuk lupa. Bunyi sekecuk salah, sekecuk lah nyala. Bunyi sini. Tak seorang pun dalam dunia yang tak pernah berdosa, karena sudah kodrat manusia tempatnya salah dan lupa. Tapi kalau selalu salah, pola benih manusia. Tapi kalau selalu lupa, tanda para mati ya. Percuma tikana menkedeng. Kalamun pungkana undung, percuma songo talanceng. Mun bini napakun setu. Arab selamat pasti ada masuk Islam, pasti masuk surga. Beda ada bu Islam ni kederi taslim. Napa taslim? Taslim ni kapasrah ke Allah. Tak usah bahas ni keasalan apa, sepenting epakon bi Allah ikalako. Apa jeng? Napa asalah? Kita usah perlu bahas asal. Pale pokon apa jeng lah, Pale pokon apa sah. Pokon akika. Sebagian ulama berdis ada bu senika. Jelas lagi? Paham? Won, sagak dintu si bisa pada pak. Kocang lah paham. Jauh kok. Mi tahu jauh sampean. Ya lambat je buru tak lim datangnya. Kula berangkat kul belu istiwa ternyata kak kanto telujum. Jadi siapa orang dan kula lambat beni dan kula ken enteng kula biasa dicompok ni kalau kul belu istiwa keluar. Karena kula dari pagi ni kaki nemuin tamu. Jadi baru kul belu istiwa keluar. Biasanya kalau 10 istiwa kula ada depak ke acara karena buk semua jauh depak kul 11 istiwa. Jadi tak langkung seorang lambat ki. Aslinya beni kula selambat sampian sekak kantong ada gelu. Harap aja berangkat kul 12 dekik sampian. On ada teng sampian ni keteti kenjaran amin. Korja agrunggung. Tahu mana agrunggung. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus, napa boleh? Nih ibadah pasanikah imsakun anil akli wasyurbi atau al imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Seanya mapasa nikah nyeke ada nyeke nginum ota benyeke dari sedaja sema betal dari omber pacar sampai cumpeta are. Kalau berniat khusus biniyatin makhsusoh. Napa seanya main pasah nyeke ngakan, nyeke nginum nikah pasah. Mun bede orang apa pas ngakan betal napa tak betal? Mak betal karena pasah ni kenyeke ngakan sampian pas ada betal bertentangan. Pon nikah masuk akal. Saya tak masuk akal nikah ni. Beda situng ibadahnya mana wudu. Benari wudu tak wudu boleh ben sampean. Napa saya nyamai wudu? Wudu nikah waslul wajhi, waslur yadaini, mashur ra'si, wa waslur rijlaini biniyatin mahsusoh. Saya nyamai wudu nikah masuen muah, masue tanang, ngusap cetak, masue sokok. Wudu nikah masue muah, masue tanang, ngusap cetak, masue sokok. Kalau berniat khusus, kula tanya mun bedereng andi wudu pas akento betal napa tak betal? Mi betal si wudu ni kebenih nyeke kento. Mun apa sangakan betal wajar pas nyeke ngakan. Wudu ni kan masue muah. Tapi kapan kento betal? Masuk akal apa tak masuk akal? Tak masuk akal hadirin. Tak masuk akal. Selebih tak masuk akal boleh gelenun. Saya akan to ibu di pan audu boleh saya yosat ada. Di maben. Apa kan ngki. Mereka kentoknya kan mabetal lagi. Akan toknya ke mabetal. Sapora malah menung kitab ibahas senikah. Sapora boleh punya kena kan diurusu, boleh kena mendapat hukum. Akan tok nikah keluar angin nikah baik dari jalan budi otak dari jalan ada nikah pada betal kau tu siapa orang karena beda yang bini nikah tanya mau nak kentok dia ada betal wah
mari kita gulakan de hukum ribuk takut berde seta oning kebetulan berde seta oning mak lepa tak kira pikiran sampean dadi khurujur rih keluar angin akan tok baik sedi budi atau akan tok dari ada ni kepakun babetal wudu mun sedari budi hadirin mun sedari budi bi ittifaqil a'immah empat madhab nikah ngucap betal kabeh Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Hambali mun akan tok dari budi wudu betal kabeh keng umpama beda orang akan tok dari ada siapa orang beda yang bini apa tanya tan mun akan tok dia ada betal apa punten terjadi khilaf untuk Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i ada buaki pakun betal dak wudu jadi benih kalau keng dibudit tok bek ane dibenian gak ki kalau cerok norok mbian tak oning ning kita kok bisa tanya karena ini ke hukum makanya perlu berdepan jadi nak debat galak dia pun Allahumma sholli ala Muhammad jadi wudu kak dito tak masuk akal karena wudu ni ke benihnya ke kentok yang mana kentok betal ni kata abudi pun ulama dogmatif tak usah tanya alasan nah pun laka-lakoh ni ke sebagai nunjuk aki kau leben ajunan taslim patuh atau rodek ke perintah Allah subhanahu wa ta'ala pun jadi pada ben akikoh jadi ketika beri ni katanya aki napa asal muasal ni beda akikoh bi gula jawab dan gula tak uning mun ngucap tadak tak kok king gula tak tahu kita gula tak mangki cuman umpama sekalipun akikoh ni kata ada asal umpama maka hal kak dito tak perlu bahas karena hukum ni tak setuju beda alasan karena hukum ni kebeda sifat makul rasional mi kurban menurut Nabi Ibrahim mi akikoh apa ada tak kutu beda alasan mun la perintah sareng Allah atau Nabi Muhammad karena hukum ni kalakar ibagi dua beda hukum saya masuk akal beda hukum saya tak masuk tocuna akikoh ni kenapa nih kata tocuna makanya kanjeng Nabi ada bu kullu gulamin murtahanun biaqiqatihi setiap nak kanak kini murtahanun ekediaki biaqiqatihi kalaben aqiqona selama kita tebus kalaben nyambeli embi atau kalaben akikoh maka nak-nak gak ditopak kun ki bade dalam kedin cepon Gusti Kanjeng Nabi pas hadis ni kayak bebenah wa fassarahu Ahmad wa ghairuhu anna man lam yu'aq lam yasfa liwalidayhi hadis ni ke Imam Ahmad ibn Hanbal IRTN pasera orang semampu akikoh ternyata lo melaksanakan akikoh dek kaputrana maka anak setai akikohen lam yasfa liwalidayhi yaumal qiyamah anak setai akikohen kak dintoh tak kira nulungin ring sepona nang hari kiamat maka anak masuk surga ring tuana masuk neraka keng ring tuana lambek mampu akikoh keng tak akikohen maka anak ni kata kira ngibering sepona dek ke surga na Allah subhanahu wa ta'ala manter salam dek ben manter di saai tolongi bi nak potong amin amin Allahumma amin Allahumma mangkana mun mampu akikoh umpama lambak kula ben sampean tak yakikoen makinlah raja cepon ulama tafsil mun lambak embu bektoni pas mampu cak akikoh keng tak laksana aki maka makin kula ben sampean sunat akikoh tibi jadi tanya aki bu kaki lambak kini pasah rembi engko cek sakingah akiko mampu apa nje mampu congkeng tak akiko oh munda yang ko akiko tibi setia keng munda lembek to embu nifas lambek lakar lataan di panapa maka sampai makin kau leben ajunan gugur kesunatan akiko tak usah akiko tibi jelas paham karena anak ni kan bakal nolongin orang tua hadirin anak ni kan bakal nolongin orang sepo mun anak nikah soleh karena senikah iya akhirat nikah si bekal nyafaatin ni kepada lemak enggak dinto bekal nyafaatin dak ke orang lain untuk masuk dak ke surga pasir pertama Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya sebut kalaban syafaatul uzma syafaatul uzma ni ke pertolongan pertama ketika manusia kapi beda mahsyar manusia gak dinto beda setakellem kalaban pelonah bahkan saja manusia saya masuk ke akhirat aromasah tak ada tempat selebih nyiksa tempeng mahsyar hadirin karena mahsyar gak dinto arek sekitar sekelan bersa ada busa tudiro dari cetak nih kalau arek nih kayak bebek sementara saya bebek gak dinto tambeke sehingga manusia gak dinto dari pelona nih macem-macem beda pelona gen betesah beda pelona gen tabu beda pelona gen leerah beda setakellem kalaban pelona keng pelo neng bekto gak dinto tak yokor kalaban renjeng abeton benih kapan renjeng selamat pan dak tak kelem benih senika
mun pas ini ke gula tak lembik tibian cak gelap bu wah tergantung amal lah orang kafir betul gak dintu hadirin sampai nyengkeg dak Allah Allahumma aghithni hatta ilan nar ya Allah korla pa keluar kula dari mahsyar sahabat ka neraka nomor berempan na boy ngaran neraka yang nyaman saking derita kuat dah panas sah mahsyar nyiksana mahsyar orang kafir nikah nantang sepenting pak keluar dari mahsyar neraka nomor senapa saus sepenting pak keluar padahal orang ini kemun masuk neraka pah di neraka yang kes sebab ke mahsyar nih kekingit 40 tahun pun ulama saking dari nyaman mahsyar itu pun neraka berhubung ke neraka lo teman tahu enggak ke mahsyar buru tak nemu panas ngalkal nantang buat ke neraka saus deneng waktu gak dintu kanjing Nabi apa yang pertolongan pertama saya sebut kalaban syafaatul uzma satu aja umat Nabi Muhammad yang kesbi kanjing Nabi eki beda kahisab ben kamizan untuk periksa amal lah makle langsung pangki makle tuli itemu pasir saya masuk swarga ben pasir saya masuk neraka pangki beda saya masuk neraka kanjing Nabi asujud pole tak kasokan ngangkak serana mun tak satu aja orang kerta kena lau kak dinto masuk swarga Allah subhanahu wa ta'ala menter tepak kau leben ajunan saya eki bebi kanjing Nabi yang insyaallah cak ku batin mun nyamaring mature cak moloten pun tahun kak mungkin apa mungkin moloten neka pasti ada tiaki panjenengan isafaati bi Gusti Kanjeng Nabi makanya saya ngajak ambua moloten neka meskipun makin beri ngocak molotan gak dinto bid'ah bahkan Ki Hasyim Asy'ari tak kesokan kamolotan kan berdering Indonesia saya ngocak senika ring Indonesia mun kanto tade ki saya ngocak ring Indonesia bahwa Ki Hasyim Asy'ari sendiri tidak mau kepada maulid buktinya Ki Hasyim Asy'ari itu menulis kitab namanya At-Tanbihatul Wajibat liman yasna'il maulid bil munkarat judul leva ini kala padang saya tak ikendak ibi Ki Hasyim Asy'ari beni molot tenak tapi amolotan bil munkarat kalaban perkara keharaman mangkana neng muqaddimana kitab At-Tanbihatul Wajibat liman yasna'il maulid bil munkarat nikah salah situ ngasih sebut sareng Ki Hasyim Asy'ari kaalatil malahi akadiyah alat malahi contohnya gitar piano soleng molotan nang ke orkes kini ka saya kok jangan mungkarut mangkana kaalatil malahi nih kebeni molotan na Ki Hasyim Asy'ari kan tapi lima yasna'il maulid bil munkarat orang si amolotan tapi molotan iraya aki kelaban kamungkaran contohnya kaalatil malahi jadi mun beda si adebu umpama ring Indonesia gitu ring ASEAN gitu benten Indonesia ini kan jelas kak mun ngocak ring belenteh gula nih kak mangkana punten kita ngajunan bahro nuro aki deki pah ambu sang molotan cak ambu sang molotan kak cak ambu sang molotan karena kalaban maulid kau leban panjenengan bakal isafaati bi Gusti Kanjeng Nabi masa ki kelompok di luar NU ini kan tak amolotan lagi kulis selalu ngebala orang-orang Wahabi selalu amolotan ini bakal masuk surga kemudian mun Wahabi saya tak amolotan bayi masuk surga kenapa boleh saya amolotan tak masuk surga cok larang biaya negara mungkin apa mungkin mon si gratis bayi masuk surga kenapa boleh saya biaya cung surga enggak jelas ini mun beda orang sedih tak tahlili masuk surga kenapa boleh saya tahlili petong hari petong malam abi puluhan juta tak masuk surga cung surga sampean makanya tak usah anda provokasi dan ampun masalah yang tak kesokan moloden yang tuh dia tak apa-apa jadi dengan tak wajib moloden tak kesokan tawassul pun tak apa-apa dan kuliah selalu nggak boleh man gak diman Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kalau tak kutu NU saya asal bisa masuk Wahabi Ahlus Sunnah wal Jamaah Muhammadiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah Wahabi masuk surga Muhammadiyah masuk surga NU ini cung surga apa kan mungkin jaringan saya tak amolotan masuk surga kenapa boleh saya biaya puluhan juta tak masuk surga selo akiko boy masuk surga kenapa boleh saya akiko nggak mungkin cung surga mungkin apa mungkin manter budian kau deban ajunan masuk surga kalaban syafaat Kanjeng Nabi kapi amin karena gula ban sampean ni kamu nabas masalah tu satu seni kajik banyak angkeng mun isafaat bi Gusti Kanjeng Nabi banyak tu sanak banyak kelero enak kau leban ajunan pakun eki babi Gusti Kanjeng Nabi dak ke surga Allah manter sekak ditobadana amin Allahumma amin pon saya ulangi
lemak ni kebekal nyafaat tidak kaula ajunan. Sepertama Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senomor dua, saya nyafaatin gak dinto Al-Quran. Senomor telo, saya nyafaatin gak dinto bulan Ramadan. Makanya kaula ban ajunan mangkene ke bersitung doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik apa ringa barokah ajunan lana da kaula fi Rajab bulan Recep wa Sya'bana beriin barokah i bulan Reba wa ballighna Ramadan ben pada paaki ke bulan Ramadan. I bulan Recep minta barokah, i bulan Sya'ban minta barokah. Ke Ramadan enten beni minta barokah minta pada paaki. Minta pada pak minta barokah kia. Bulan Recep ni ke bulan Namen, Sya'ban, Arabu, Ramadan molong pun. Mangkana anyu on manter mangkin ni ka kaula ben ajunan epa barokah, manter epa teti orang seahli ibadah. Sebisa apa sah? Apa sah? Alhamdulillah kerta kena ada siapa asa sekali. Pada ben Bengkalan senegu umik lo tu mana basah. Okay. Manter biasa ibadah selain. Kenapa? Bulan Recep ni kesahrul istighfar. Pabanyak macam sapora minta sapora da Allah. Mun tak bisa apa sah? Pabanyak minta sapora da Gusti Allah. Lagu kangku tasbih. Astaghfirullahalazim min kulli dhanbin azim wa atubu ilaihi. Lancang galuh sepandaan boleh. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Kurang pandai. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Kurang pandai. Ora Allah. Lega lagu gangku je bora Allah. Bora Allah. Le bora Allah ni kan astaghfirullah, berhubung lamba Allah ni ka Allah, astaghfirullah boraan. Keng sita dibujuk angkatan bora Allah dia kan. Angkatan astaghfirullah itu jerengkong sebenarnya. Bukan mungkin. Makin kan saya bahas astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Keng keluar di masjid ngecok sandal. Mun lamba kan enten make pora Allah ro takok lamba. Mungkin apa mungkin? Mangkana si teti bujuk ni ka lamba, mun mangken ada teti bujuk ni kata ada. Kula cok saking pahudi lamba make kula teti bujuk. Bujuk ken ni. Jak lamba teti bujuk ni kata apa te manarat kan. Iki apa mungkin? Mulai di pondok mate kita abini bujuk lanceng. Tak ada yang lamba tak manarat sekali lamba ni. Nah, kan mungkin Bengkalan ni kepada orang tanih nukangi, keng jujur, mate, pujuk tokang. Sini kelambak ni. Mun mang, ya mang ken cak sekeng bah berarti pujuk banyak gampang. Nggak boleh pujuk kene. Ya mun sini kene andro mate pujuk tek-kateknya. Pujuk lato-lato. Pentung kata ada pujuk makin je dong lem. Aduh, kalau keng makin ni pengajian ada dekat. Aduh mau biasa, anda iya bulan ada segini. Saya emang kaman, gue udah pengajian katek. Pada ada mak, kiri mulai tak ngacir. Iya tuh, tina nakin magala saja ramah. Iya nggak gula tuh, kira cek pakai gula pada lebur kia main katek. Tapi kan gula malam mau main katek ni ke. Suruh mulai kadet ni kan ni. Congoco nih kan. Teknik kemaksudnya. Malah bude setro main dekat malah bude janda gur nganggur. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kanjeng Nabi Al-Qur'an nggih. Terus Ramadan. Tekak bisa ambil syafaat. Mangkana anyun Allahumma kama ballaghtana Rajab wa Sya'ban faballighna Ramadan. Ya Allah, akati ajunan menyapo kaula ajunan dak ke bulan Recep pada pagi dak ke bulan Ramadan. Mancer dak ke bulan Ramadan. Amin. Nika baktuna molong nika Ramadan nika al hasanatu fihi bi alfi hasanatin fi ma siwa. Situng kebagusan bulan Ramadan pada ben 1000 kebagusan bulan selain. Ngaji bulan Recep nika situng huruf oleh ganjaran 10 situng huruf. Keng mun bulan Ramadan
sapolo ni ka itekel saibu alif lam mim ni ka oleh kenceran 30.000 bulan Ramadan alif lam mim tok ni kala katinap mun pas sampai hatam sajus keng biasa tak hatam biasa nah penirundaan doang cuman kula ngebolo iman gak diman makela ngaji Ramadan ni kala gencer na keng mun ada rusan kamik ce lemalem takut sampai taswis takut sampai agang budak kau orang ngasarin karena gula tahu man kaun jangan kasumenep lebat situng tempat ni kalau 2 malam pakun ada rusan jadi makela bagus pon sampai aganggu karena makela ngaji mun aganggu kau orang tedung hukum haram seharam benih ngaji nah taswis aganggu ni ke haram kula selalu maingat ben selalu ngebodoi man gak diman orang tedung ni macam-macam beda yang tedung ni kak ngiding munye seker sekan didik tak lem ngide beda ya beda yang tedung ni kama ke tedung iba bener jidur etapu tak ngiding beda takut tepak kas tak lem ngide ni kala jadi mun bah ada urusan saya tak menarat tedung ni tak lem ngide ni bisa haram hukum saya paling demang makro pun kita buyatul mustarsidin mun sampai agang guna banyak hukum haram jadi maki ada dosa namun kol 12 ni ka paenga ambu kol 12 cong ada apa kak baktona cerum lanceng numpak ka cerum pande kol 12 bekanang ke mun kol 12 tek kucema sampean mun kol 12 ku tak cerum lanceng persis numpak ya tesa cerum ih hahaha jadi makin ngaji pak di budak demam mun lakon 12 malam make atas pate make baba lagi nasap pada le ya make ria saya baba pate saya atas pate nah apa make baba kok siapa saya tanya ke guru bini apa laki saya tanya ke guru maju mentro tahu le iya ibu tahu make babria Allahumma sholli ala Muhammad kanjeng Nabi Al-Quran Ramadan malaikat sebagian debu malaikat juga bisa nyafaatin karena beda debu wala yasfa'una illa liman irtada terakhir pasera as-solihun orang-orang soleh saya orang soleh saya saus yang terakau ajunan ketika soleh bi Allah beri kesempatan untuk nolongi orang lain ketika beda orang soleh pahreng sepona orang soleh gak dinto masuk neraka hadirin keng tak aki kowen bi reng sepona lembe maka orang sesoleh gak dinto tak bisa ngibereng sepon eki beda ke swarga mangga namanya maturi insyaallah pun tani ki bakapi cak aki ko kapi maturi thank you kak apa boleh lagi ko maturi kurban beda jadi palaking kita bisa mangken tak napa tahun datang tak bisa tahun datang nggak boleh mancer bi Allah kau leben ajunan termasuk dari orang-orang yang bisa aki kau nak potoh sehingga kau leben ajunan kak dintoh teti orang se syafaatin teti orang se tolongin teti orang se oleh pertolongan ajunan ipun Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma pon keng makilah beda nolongin ngaki furu nikah dan kula teman mangki catatan As-Syekh Nurhan Nasir gak dintoh ada bu beda lemak orang seandi kelakuan lemak perkara orang seandi kelakuan lemak perkara gak dintoh tak kira syafaatin budian neng are kiamat mun epa polong bentebuna Imam Ahmad ki buru mun epa polong bentebuna Imam Ahmad bin Hanbal nafsir hadis kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi berarti termasuk 6 yang 6 ini khusus cuman tak syafaatin bi anaang tapi bisa syafaatin di orang lain ada 5 perkara orang andi lemak kelakuan orang seandi lemak kelakuan gak dinto budian tak kira bisa oleh syafaat hadirin manter tak tepat kau leben ajunan amin panapa pertama orang seandi kelakuan asyirku billah orang sesirik dak ke Allah subhanahu wa ta'ala pasir sesirik dak ke Allah maka kemudian tak kira bisa syafaatin bi pasir bisa us nang hari kiamat napa sirik kak dinto adua aki Allah parcaja ke Allah parcaja ke selain Allah nyembah ke Allah nyembah ke lain Allah kak dinto sirik sareng di luar NU kuleban sampai ini kayak kebedak orang sirik anapa NU ini kebiasaan dengan kucimat bener
NU ini kebiasaan dengan kui sabuk biru. NU ini kebiasaan dengan kui akek. Godo iya. Syirik, entek gendu kita mari sapi datu. Iki pan mari lepen tak kepi selong. Tetiga pun orang luar NU ini ke syirik, percaya ke akek, percaya ke cimat, percaya ke sabuk biru. Dan gula ngabala iman kak diman. NU acimat dan benih percaya ke cimat. Percaya dek guste cimat sebab karena Allah adabu wa ja'alna likulli syai'in sababa fa'atba'a sababa sataja seteti etunya kak dintoko tu ngangkui sebab mun ngangkui cimat sirik hadirin makin nginum bodreksin sirik betangki makin lang nginum aing mun andi keyakinan si maberes arjeng ni ka aing andi kekuatan maberes arjeng sirik punten nginum ni cuma syarat si maberes arjeng guste cuma sebab nih kak mun tro beres arjeng kau tungi mun tro beres lapar kau tunga mun tro beres ngantok kau tu teh mun tro andi anak kau tu kadek kau tu alake kak kau tua bini kau tua laki ini kan sebabnya mana kini bangki karena guna ban sampean manusia mun tingkatna Allah hadirin bu mak kita islami aing kan lebih bisa Nabi Ibrahim iyober benapa iyober Allah dabu ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim apa celep Ibrahim mak selamat Nabi Ibrahim iyober ku mikil padahal tak islami aing apa ya tak mati king bah celep ini kamu kesokan Allah Nabi Ibrahim iyober ku mikil makanya pula bedanya sama Ibrahim mau tiaki marin pula jelek kerana montro andi anak guna ban sampean kutu alake montro andi anak kutu abi keng mun Allah kasokan tanpa lake bisa andi anak pasir Siti Maryam nang nangilem masjid tak teman keluar tak teman seting reng lake tak teman temu bedeng lake ngandung qalat rabbi anna yakunu li waladu wa lam yamsasni bashar qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha idza arada syai'a ay yaqula lahu kun kan apal mak tekagun fayakun ada ya Allah boleh ku teman seting reng laki pangeran mi ngandung pangeran ngandung dak rem macam tak teman seting reng laki qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha idza arada syai'a ay yaqula lahu kun fayakun da iya Maryam mun Allah kasokan tak usah sebab bisa munggu Allah meskipun tak andi laki andi alhamdulillah mun Bangkalan lebih banyak sini di Siti Maryam makin Bangkalan mun kan tu kok yang mbok molen tak mau jauh lagi Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad teti cimat ni cuma sebab tak nyembah ke cimat tak percaya ke cimat punten napa boleh kalau sabuk biru kak magi dongker angku sepenting je percaya ke cimat apa je karo cimat saya beri kekuatan Allah satu aja aboli ke Allah cimat sebab pada ben bodrek ruang ku mah beres sakit bodrek saya mah beres Allah bodrek syarat ngakan syarat saya mah kenyang Allah mun Allah tak mah kenyang makin ngakan sesak tak kira kenyang keng mun Allah mah kenyang makin tak ada tak kira lapar contohnya ashabul kahfi asarin 300 tahun tak mati ya tak lapar mi bisa Allah keng mun kudu ben sampean kudu bade sebab titi cimat nikah enten benih andi kekuatan kalau ben cimat kudu ben ajunan ken aku be sebab kalau ben ngakui cimat bi Allah paring kekuatan pakun abeli ke Allah nika cuma sebagai sebab persis kalau ben nginum aing kau ben ajunan bi Allah beres arcem jelas engki keng takok kudu lekuk bade saya debu sini karena makin kalau bek mulai ngak Bangkalan ni kalau darurat ngak ni kabun Bangkalan mun mekasen tak uning kudu enten tak uning nah ada saya anu di hingko saya yang buat mulai naga sampai ada debu pada mulai lagi saya cekel macam pada kira pikiran tak unik bini berusaha ganti jompo itu masalah bini andi ngetung cak biasa nambah pun apa dah Allahumma sholli ala Muhammad siapa yang syirik kepada Allah tak kira syafaatin budian nomor 2
Kenapa boleh saya tak kira syafaatin? Saya nomor 2, saya tak kira syafaatin gak dinto manis takhaffa bis shalah. Orang seenteng dak kabejeng 5 waktu. Benih tak abejeng, mun tak abejeng tak usah bahas. Poton jelas. Saya tak kira syafaatin budian. Orang seenteng dak kabejeng. Cek pun reng compok sarip. Asar nabrak maurib. Beda duhur abejeng oleh 2 rakaat, asar adan. Tetih 2 rakaat beda duhur, 2 rakaat beda asar. Dak remah hukum bejeng ah. Cek pun ulama fikih bejeng asa tapi ma'al hurmah hukum haram. Tetih makin abejeng bi setan kocak jeung bejeng kak tang kanca kakek. Yang bebu dia. Iya ndik reng dilemat neraka aja. Makanya kuda sering ngebeda bejeng ni kata ning tingkel hadirin. Banyak orang ni kapan beda kelakuan sibuk sa bejeng ngambu. Contoh andi acara. Otab hahaha iku. Andi acara otab agedungin. Cek ning Bangkalan agedungin mun beda tangkan di parloh. Ngak mangken nih pah dong nolongin mulai duhur sampai asar. Mun etina tamu itu pun banyak. Takut beton, otab takut mata, otab takut tak masak. Ini kebiasaan mun di Bangkalan pah tak bejeng. Sampian di mun nolongi alakoh kati mangken. Otabah beda acara kuno ring nolongi alako sampean tukang tugas netak cuko otabah amasak nasi mun etina aki tak nututin tamu tempuna benya mun etina aki takok mata maka sampean kaniat edilum atenah tang duhur bingko papolo ngaben asar jadi jamak takhir deki oleh jamak mun tak jalan oleh beda ulama senguliaki dalam kondisi repot ketika dintoh oleh bejeng ni ke jamak tapi tak oleh kosor cek ketok abejeng 4 rakaat ken abejeng iasar deki keng kudu niat mulai duhur jadi mulai ki duhur lagi niat tang duhur biko eka bejeng deki bulan setak nututin sini gak tapi syarat cek pun ulama lo teti ada lo teti kebiasaan karo ari mangke netok saya nolongi alakku ni kebeni alakku berungakan beni mun aku berungakan benar jamak deki tak oleh. Jadi keng nolongi tatang kili sekali oleh duhur jamak papolong ben asar maurib oleh deki papolong ben isya sepu enggak tak oleh papolong sabila tamu siapa namu ibu sepu je benyang ni. Jadi yang bejang gelu masa imare na cukup je bakur mukor mun sepu ni kada jamak ang duhur papolong ben asar maurib papolong ben isya jelas lagi. Oh tapi sampian mun seandi aparlo deki pokol 2 hadirin maka sampian tapi mau dilebet pasal nikah langkung saya jamak takhir saus jadi oleh jamak sepenting tak deti ada tak deti kebiasaan paham bi bujak terus kadang sampian masak cukup sambil lu galuyan tak apa aja ngabuk anda apa lek masalah pangeran tak tahu cengkok repot iku kebainang tenang can malaikat tertulia mati bi empor-por kakek pon orang seenteng dak kebejeng enteng nek hadirin benih tak abejeng mun tak abejeng tak usah bahas pasir orang seenteng dak kebejeng maka orang gak dintok tak kira syafaat di bulan akhirat di pasir selemak ni tak bisa nyafaatin kanjeng Nabi Al-Qur'an pas Ramadan mun kau leben ajunan enteng dak kebejeng tak kira disafaatin insyaallah kau leben ajunan mun ki anyam aring maturah nastep tidak kebejeng amin amin Allahumma ya masalah keng talempas di sekali jak manusia ni ke mahallul khoto wan nisyan kena salah kena lupa yang cuman make salah aja benar bunyi sekecok lupa bunyi sekecok salah sekecok lah nyala bunyi senika tak seorang pun dalam dunia yang tak pernah berdosa karena sudah kodrat manusia tempatnya salah dan lupa. Tapi kalau selalu salah pola benih manusia. Tapi kalau selalu lupa tanda para mati. Nih kemakai lagu beda hadis sebut. Tak ada bi lagu anak-anak setia roh. Percuma tikana menkedeng. Kalamun pungkana undung. Percuma songot talanceng mun bini napakun setu hai hui tepak lagi nak kakek dia bini boleh ngak gila
Ingat lagi nah. Mani. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, saya orang yang tak kena syafaatin sepertama orang sandi kelakuan syirik. Senomor 2 orang seenteng dek kah? Pejang. Senomor 3. Napa senomor 3? Inilah kan kita ego bola. Ya kalau payah kok. Macam kita ego bola. Al-ihdath fid din. Orang seabai kebaik dalam agama. Orang seabai kebaik ibadah dalam agama. Tak ikelako bi kuste kanjing Nabi tapi ikelako. O tabe ahli bid'ah ni kata kena syafaatin bi kuste kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Le, kapan ni kebelah ahli bid'ah ni kak? Ahli bid'ah ni kan makin saya kebelah ahli bid'ah. Aku leben sambian boleh ahlus sunnah wal jamaah. NU ahli bid'ah. Anapa? Amolotan kanjing Nabi tak amolot. Atahlilan kanjing Nabi tak tahlil. Abada ki acara apa ngak makin ni? Kanjing Nabi enten tak abada ki acara ngak ni kelambu. Bid'ah kapi ni kak? Kula selalu tanya. Mulot ni kesebit. Saya tak ikut lakukan kanjing Nabi ni kesebun kak emak hadirin. Tahlilan saya tak ikut laku kanjing Nabi saya kak emak. Tak percaya coba. Tahlilan kan esenah macam Fatihah. Mari macam Fatihah, macam Quran. Mari macam Quran sambutan lah. Otabe pidato, otabe doa, mari na dibudina. Saya tak ikut laku kanjing Nabi ni kesek kak emak. Pola Fatihah tak baca kanjing Nabi, baca. Quran baca. Mau idah kanjing Nabi pidato, doa kanjing Nabi doa. Sebit asita ikut laku kanjing Nabi ni kesek kak emak. Cek morotan esena bad, morotan esena Fatihah, mari Fatihah macam Quran, mari macam Quran macam Maulid, mari macam Maulid pengajian, ceramah, mari ceramah doa moleh reng sareng. Saya tak ikut laku kanjing Nabi saya kamu ni kah? Wala Fatihah tak ikut laku kanjing Nabi. Punten ngalako. Quran maos kanjing Nabi. Sejarah kanjing Nabi maos sejarah lambak. Pidato kanjing Nabi pidato. Doa kanjing Nabi doa. Napa saya kocak tak ikut laku kanjing Nabi. Ya jia acara ipapolong situng jebit aja kanjing Nabi lambak tak ngalaku ngak jia. Oh berarti ni kepada ben kacang halal, cambe halal, lontong halal, bengkote halal. Mun ekocek ipapolong titi situng nyaman rojek. Kapan rojek haram? Kan sini berarti pemahaman tadi. Eki nama ki. Terus nomor 2, meskipun al-ihdatsy fid din bahwa alako kelakuan bid'ah saya tak lakukan kanjing Nabi kak dintok tak kira syafaatin bi kanjing Nabi ben sateja selain tak sateja perkara anyar kak dintok masuk kada bunika karena Imam Nawawi bi syarhi Muslim adabu wal bid'atu bid'atani bid'anika bagi 2 beda secocok kalaban syariat beda saya tak cocok nabrak dek ke syariat. Makelah bi kanjing Nabi tak ikelako keng mun orang sing ngelako kelakuan nikah tak bertentangan kalaban syariat nikah bakun masuk surga. Sayyidina Abu Bakar membukukan Al-Qur'an. Pembukuan Al-Qur'an tak ikelako bi kanjing Nabi. Sayyidina Abu Bakar abai kebai nikah. Punten Sayyidina Abu Bakar masuk surga. Jelas. Sayyidina Umar mapolong salat tarawih pas situng nang situng tempat pah ikelako kalaban berjamaah. Ben ikelako 30 malam. Nikah bid'ah kanjing Nabi tak ngelako keng Sayyidina Umar masuk surga. Sayyidina Utsman adan Jumat tambah sekalian naki zaman kanjing Nabi adan Jumat ni kening sekalian kan Sayyidina Utsman pa adan dukale sebelum maca khutbah adan boleh nikah bid'ah nikah keng Sayyidina Utsman masuk surga. Tetapi ni kapan abai kebai masuk neraka bunten malah orang sabai kebai dalam agama nikah zaman kanjing Nabi ampun beda. Lamba orang apa jeng berjemaah mun imam oleh 2 rakaat bah beda orang amakmum nikah tuli apa jeng kencang 2 rakaat tapah nuro imam tetina bengaki bahasa situng bektoh Mu'ad bin Jabal pas abai kebai kanjing Nabi apa jeng 2 rakaat la oleh 2 rakaat Mu'ad bin Jabal amakmum langsung noro aki kanjing Nabi bejeng noro aki kanjing Nabi ngolok salam Mu'ad bin Jabal pahong ke nambai 2 rakaat aki tetilok nabeng tapi agen teh samarina kanjing Nabi pah adabu qad sannalakum Mu'ad faf'alu hakadha fi sholatikum Mu'ad re abai kebai dek ke agama na kakek keng maki abai kebai tende ya kakek mun bejeng papa deben bejeng Mu'ad nikah oleh nabai kebai sidina Mu'ad sampai makin berjemaah acara nah pakun ngak nikah
boleh nak abai ke abai tak kelaku kanjing Nabi. Tapi abai ke abai dalam masalah agama ni ke ni urusan makin malolo. Isa man kanjing Nabi ampun beda abai ke abai keng tak bertentangan kalaban sari. Keng mun bertentangan hadirin nik kasi masuk neraka. Contoh Malang lembek beda ajaran apa aja ngakui bahasa daerah. Nik bertentangan kalaban syariat. Mun reng Madura cak Madura, reng Bandung cak Bandung. Orang Surabaya cak Surabaya. Kia mau bejang Kertagenah cak Madura Kapi. Coba bejang Istiqlal Jakarta. Aku tak sama masjid Geridu. Saya dengar Arab Allahu Akbar. Dengan Inggris Allah is the big. Surabaya Allah good way. Kertagenah nyampit Allah raja kan naik. Malaikat dia bingung. Dia remai tulis senja dia kok. Malaikat situ ngocak tapok colong mari je. Lah ini bertentangan. Arab pemik bertentangan karena kanjing Nabi ampun masenga sallu kama raaitumuni usolli kake bejeng apa pada bentang bejeng kanjing Nabi bejeng ngakui bahasa Arab ternyata makin bah agabai bahasa Indonesia nikah nyaman agabai bejeng tandingan saya tak sesuai ben lakona Gusti kanjing Nabi nikah saya masuk neraka jelas iki wis mulai. Oh, sejam lah mungkin. Jarum lanceng kita numpak ke jarum? Ya penumpak jarum. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, situng syirik nomor 2 enteng dek kebajang nomor 3 al ihdatsy fid din abai kebaik dalam agama. Nomor 4 panapa? Nomor 4 imamun zalim pemimpin setengki dekah rakyat dah tak kira syafaatin pah nomor 5 man kadzdzaba bis syafaah orang saya tak percaya dek ke syafaat tak percaya je beda pertolongan tak kira tolongin karena kanjing Nabi ada bu man kadzdzaba bis syafaah falaisa lahu 'alaiha nasib orang saya tak percaya ke syafaat tak kira tolongin tak kira bidin syafaat pah nomor 6 gela adab abali kadabuna Imam Ahmad ibn Hanbal beda orang sepo saya mampu aki kuen potranah tapi tak yaki kuen maka potranah tak bisa nolongin ring sepo nikah meskipun ring sepo ni kebisa saja tolongin bi Gusti kanjing Nabi tapi syafaat bi selain keng anak tibi tak kira bisa nyafaatin ke ring tua mun ring tua gak dintoh tak aki kuen anak ketika anak gak dintoh mampu alhamdulillah mungkin Bapak Haji Saturi sering Ibu Nuri Azizah abad aki acara akikoh sampai merabu datang ke menteri detilan jalan putrana makin selamatin akikoen Ananda Febriana Hilyatul Aulia sareng Allah subhanahu wa ta'ala ibadah tina foto senyelepin itunya cuken nyelepin i akhirat tetina foto si bisa abdi syafaat karing tuana mangka da benih cuma nyelepin tunya tok tapi nyelepin ke akhirat mun kalau nyelepin itunya gampang kecuali es krim nyelepi karing tuan beri benar itu datung keng senyelepin ke akhirat kak dintus bisa abdi syafaat insyaallah putrana Hilyatul Aulia kak dinto tetina foto si sekak dinto badana amin Allahumma Bapak Ibu hadirin saya mulia ke Allah sekak dinto si bisa pada pak kurang berlebih nanya unsapora setelah batas epon Nabi beda bener dari saya pada pak kebenaran mutlak fadl dari Allah Nabi beda keliru beda salah dari saya sampai yaki kesalahan ben kekeliruan murni omber dari keentengan pribadi Muhammad Khalil Yasin nyun sapora nyun pelersaki ben siap bicek siap itilpun Nabi saya pada pak dan beda keliru untuk selanjutnya tak kok keliru boleh karena menusak man kasuro kalamu kasuro saktu mun banyakkan dia pasti banyak salah iki napa ki cek dengan seada pidato pak kali pak jam kudu turu kadang sehari semalam nikah akan det ambu sekali tapi pak jam nikah sehari semalam mun pak sekali ada pidato suruh pak jam ujung desel boy ngapuk mun pas sekali ada pak jam sepora nyun sepora kaki terga Allah satu aja sehadir sampean andi lakoi tina aki andi kegiatan etikal untuk nyempurna aki Haji Saturi satu aja sehadir manter paring nabelisan sampurna tunya akhirat satu aja sehadir manter petaka hajat tunya akhirat satu aja sehadir manter petiti orang seoleh syafaat satu aja sehadir manter pelanceng umur sesampurna paringin nak foto solihin ben solihat pagempang rizkin untuk syarat ibadah dak Allah Abah Haji Saturi ben rajinah Ibu Nuri Azizah kalau ben acara mangkene ketentuan banyak biaya saya keluar semua ke abi Allah biaya saya keluar ikan teh kalau ben kente tunya akhirat biaya saya keluar ibetilan jalan selamat ya akhirat ben saja hadir semua ke masuk dak surga Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah al-Fatihah
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. صل على محمد